दोस्तों, अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक आदमी के घर में पुरस्रार तौर पर कुछ नोट्स खुद ब खुद नजर आने लगे। उसने इस मसले के हल के लिए इंटरनेट का रुख किया। हकाइक फैक्ट्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, कुछ हफ्तों से मुख्तलिफ किस्म के नोट्स उस आदमी को अपने घर में मिलने लगे। वो इन पर मौजूद लिखाई को भी नहीं पहचानता था। अक्सर औक़ात उन नोट्स पे उन कामों की याद दहानी होती थी जो उस आदमी को करने होते थे, या कुछ याददाश्ती किस्म के नोट्स होते। वो आदमी चूंकि अकेला रहता था और उसको याद नहीं पड़ता कि वो नोट्स उसने कभी बनाए। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, इस तरह के याददाश्ती नोट्स में इजाफा होता गया, और कभी उसके दरवाजों पर, अलमारियों पर या किचन कैबिनेट्स पर वो नोट्स मौजूद होते। अब उस आदमी को यकीन हो गया कि उसके घर में उसके अलावा भी कोई रहता है जो उस पर हर वक्त नजर रखे हुए है। जासूसी टीमों ने जब इस मसले पर काम किया तो पता चला कि वो आदमी चूंकि एक छोटे से घर में अकेला रहता था और वहां कोई खिड़की और हवा का मुनासिब इंतजाम नहीं था, और उस मकान में कहीं से कार्बन मोनोऑक्साइड की काफी मिकदार मौजूद थी, जिसकी वजह से उस आदमी को सरदर्द, याददाश्त में कमी और वहम हो रहे थे। वो याददाश्ती नोट्स उसने खुद लगाए होते थे, मगर बाद में मुकम्मल तौर पर भूल जाता था। जब वहां कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल चेक किया गया तो मॉनिटर पर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल 100 ppm था, जो कि यकीनन ऐसी अलामात पैदा करने के लिए ना सिर्फ काफी था, बल्कि अगर वो ऐसे ही इस घर में ज्यादा देर तक रहता तो उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता था। नाजरीन ग्रामी, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, अगर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार ज्यादा हो तो जिस्म में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है, और इससे शदीद किस्म का ज़हनी और जिस्मानी नुकसान हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेरंग, बेबू और बेजायका गैस है, और ये गैस लकड़ी, कोयले और दूसरे ईंधन के जलने से पैदा होती है। खुसूसन तंग और बगैर हवा की गुजरगाह वाली जगहों पर यह गैस इकट्ठा होने का खतरा होता है। इस गैस की अलामात में शदीद सरदर्द, कमजोरी, नकाहत, मतली, सांस की तंगी और नजर का धुंधलापन, दिमागी कमजोरी और नीम बेहोशी शामिल है। कार्बन मोनोऑक्साइड बेहोशी में किसी मरीज या सोए हुए शख्स के लिए काफी ज्यादा जहरीली साबित हो सकती है, और ऐसे में खतरे का पता चलने तक मुतासरा शख्स की मौत भी वाक़या हो सकती है। दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड की अलामात अगर ज्यादा हों तो जान जाने के खतरे के पेश नजर फौरी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत होती है। अगर ऐसी कोई सूरत आपके साथ या आपके इर्द गिर्द किसी के साथ पेश आए तो फौरन ताज़ा हवा में पहुंचे और बरवक्त डॉक्टर से रुजू करें। दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर का असर गैस वाला धुआं या हवा अंदर ले जाने से होता है। जब आप ऐसी हवा में ज्यादा देर तक सांस लेते हैं तो ये जहरीली गैस खून में मौजूद सुर्ख खलियात के अंदर ऑक्सीजन की जगह ले लेती है और हमारे जिस्म के अज़ा तक ऑक्सीजन की फराहमी रुक जाती है। ईंधन जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घरेलू आलात कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करते हैं, मगर ये पैदाशुदा गैस इतनी ज्यादा नहीं होती कि परेशानी का सबब बने। लेकिन अगर यही गैस किसी तंग जगह में इकट्ठी होती रहे तो यकीनन परेशानी की वजह बन सकती है। नाजरीन ग्रामी, घरों के अंदर तंग जगह में गैस और कोयले जलाकर बारबेक्यूज करना गैस की गैर जरूरी मिकदार इकट्ठा करने का सबब बन सकता है। किसी जगह पर आग लगी हुई हो और वहां ज्यादा देर तक मौजूद रहने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड जहर का शिकार हुआ जा सकता है। दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड कबल पैदाइश बच्चों के लिए भी इंतहाई खतरनाक है। माँ के पेट में एक बच्चा ज्यादा तेजी से कार्बन अपनी बॉडी में जज्ब करता है, और बूढ़े अफराद में कार्बन मोनोऑक्साइड जवानों की निस्बत दिमागी इजलात को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा खून की कमी और दिल के मरीजों के अलावा सांस की बीमारियों का शिकार अफराद को भी कार्बन मोनोऑक्साइड से जान जाने का खतरा ज्यादा होता है, और इसके अलावा वो लोग जो इस गैस की वजह से बेहोश हो जाएं। नाजरीन ग्रामी, गैस के जहर की मिकदार ज्यादा दौरानिये तक इंसान के अंदर जाने से दिमाग को मुकम्मल नुकसान भी पहुंच सकता है। इसके अलावा दिल की मुस्तकिल बीमारी, फौरी मौत और इसकाते हमल भी वाक़या हो सकता है। नाजरीन ग्रामी, कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर से बचने के लिए आसान और हिफाजती इक़दामात ये हैं कि अपने घरों और दफातर में कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर निस्ब करवाया जाए। घरों में सोने की जगह के नजदीक इस आले को लगवाएं और इसमें मौजूद बैटरी को वक्तन फवक्तन चेक करते रहें।
اور اگر عالم نفس الارم گونجے یا کسی بھی دوسری طرح سے گیس کے پھیلنے کا شک ہو تو فوراً گھر سے نکل جائیں اور ریسکیو پر کال کریں۔ دوستو، کاربن مونوکسائیڈ ڈیٹیکٹر کشتیوں اور جہازوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہیں جانے لگیں تو اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے گیرج کا دروازہ کھول لیں اور کبھی بھی گیرج میں زیادہ دیر تک گاڑیوں کا انجن آن مت رکھیں، خصوصاً جب گیرج بند کمرے جیسا ہو اور باقی مکان کی عمارت کے ساتھ ملا ہو۔ دوستو، اپنے گھر میں گرمائش کے لیے کبھی بھی گیس والے چولہے جلا کر مت رکھیں اور اسی طرح ہیٹرز بھی۔ سونے سے پہلے ہیٹرز کو بند کر دیں اور کمروں کی کھڑکیاں اور دروازے مکمل بند نہ کریں۔ دوستو، تنگ جگہ خصوصاً تہہ خانوں اور گیراج کے اندر جنریٹر چلا کر مت رکھیں۔ اگر گھر میں آگ جلانے کی جگہ بنی ہوئی ہے اور وہاں گیس کا استعمال ہوتا ہے تو ان کی چمنی کی صفائی ہر سال موسم سرما سے پہلے کروائیں اور دھیان رکھیں کہ گیس اور دھوئیں کے اخراج میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور تازہ ہوا کا گزر گھر میں ضرور ہو۔ اگر گھر میں کہیں گیس کا لیکیج ہو تو وہاں رہائش سے پہلے کسی ماہر کو بلا کر ضرور دکھا لینا چاہیے۔ اسی طرح گیس اور کیمیکلز کے استعمال کے دوران خاص احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، میتھلین کلورائڈ واش اور پینٹ وغیرہ کے سامان میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں کاربن مونو آکسائڈ ہوتی ہے جو سانس لینے میں دشواری پیدا کر سکتی ہے۔ میتھلین کلورائڈ کے ساتھ زیادہ دیر تک کام کرنے میں کاربن مونو آکسائڈ زہر کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ گھروں کے اندر کیمیکلز اگر استعمال کرنے پڑے تو ان کو کھلی جگہ پر مکمل حفاظتی لباس کے ساتھ استعمال کیا جائے اور ان کے ساتھ دی گئی حفاظتی تدابیر والی کاپیوں کو مکمل پڑھ لیا جائے۔ پیارے دوستو، گھروں میں کاربن مونو آکسائڈ گیس تیل اور گیس کے استعمال سے پیدا ہوتی ہے، جو کہ ہیٹرز اور بوائلرز کے زیادہ استعمال یا گیس کے لیک ہونے سے اکٹھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے موسم سرما کی شروعات سے پہلے اپنے گھر کو گرم رکھنے والے سسٹم کو بروقت چیک نہیں کروایا اور اس کی ضروری مرمت نہیں کروائی تو عین ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں استعمال ہونے والے آلات میں موجود سوراخ یا لیکیج کی وجہ سے آپ کے گھر میں کاربن مونو آکسائڈ اکٹھی ہوتی رہے۔ یہ گیس چونکہ بے رنگ اور بے بو ہوتی ہے تو اس کے گھر میں موجود ہونے کا اندازہ فوری طور پر نہیں ہو سکتا۔ کاربن مونو آکسائڈ ڈیٹیکٹر کے بغیر یہ پتہ نہیں چلایا جا سکتا کہ یہ گیس کہاں سے آ رہی ہے اور گھر کے اندر کس حد تک بڑھ چکی ہے۔ اگر آپ نے کافی وقت سے اپنے ہیٹنگ سسٹم کو چیک نہیں کروایا تو آپ کاربن مونو آکسائڈ کو سانس کے ذریعے اندر لے جانے کے خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی صحت اور جان کو خطرہ ہوگا بلکہ آپ کے گھر میں استعمال ہونے والے آلات کی خرابی کا بھی اندیشہ ہوگا۔ پیارے دوستو، واضح رہے کہ آج کی یہ ویڈیو اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ موسم سرما شروع ہونے سے پہلے آپ اپنے گھروں میں موجود آلات وغیرہ کو چیک کروا کر اپنی اور اپنے پیاروں کی قیمتی جانوں کی حفاظت کو یقینی بنا سکیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے پھر اگلی ایسی ہی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔